তিনি খাজা কেরং साल भारतनि खाजा केरं याजाक जागमानि मुकुमो बिसि ब्रुमनो नभेम्बर साल नैचि दग खाजा केरं साल पालाजिक दङ चि चुकुरा ब्रैचि चुकु बिसिनि नभेम्बर सा नैचि दग भारतनि खाजा केरं याजाक जागमानि ताइ चि चुकुरा बाचि बिसिनि जानुवारि साल नैचि दग आबनो सामुगो फोनांजागमानि हाकतो एबाक्सा हास्तेयावबो दाल बेदाल पान्दातै खाजा केरं साल पालाजिक दङ आबनो तैना कक्थम काइसा नायबायदि Baksa haste botini dal bidal pandani bising toi khaja kerong raida sal palai jagoi tongo tini phungo haste kerong bedekni sak thalma bai umakanto academy buskangni simi himboto kaisa khlaijaka himbotokno sengbe rukha rangmantri pronojit singhorai khaja kerong raida no toyo lukorokno hojak khlainawa bisibrum dal bidal panda loaji jagano bo nuisi sai nuisi sini bisini bising hamsajak barot snamnani imang supungnawo jotono agogoi phainani nangnai hinoi saka himbotogo जुदा जुदा रंनकनि रंसुरंनाय रबाय बाक्सा आसाम मेघालय सिक्किम नखबय किसासक हास्तेनि रिजार्भ करं मोसाकरं तै सिक्लारकबो मानजाखा আজকের এই সংবিধান দিবস এই দিনটাকে পালন করা এটা কতটা আমাদের দেশের জন্য এবং দেশের যুব সমাজ থেকে শুরু করে দেশের মানুষকে সচেতনতা করা এটা আমাদের এই মূল উদ্দেশ্য এবং এটার মাধ্যমে দেশকে জানা এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি দেখুন যে 100 বছর স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতবর্ষের যে বিকশিত ভারতের যে পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং সেই বিকশিত ভারতের যদি সার্বিকভাবে দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করতে হয় তো সেটা অটোমেটিক্যালি এইভাবেই যাত্রা শুরু করা উচিত এবং দেশ এগিয়ে যাক সকলের সহযোগিতায় হবে এবং সকল মানুষের একাত্মতা এবং উদ্যোগ ঐক্যবদ্ধতায় দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আগরতলাनि नयुंमा बुसकांगो थांगoi पाइखा हिम्बतक आरो भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकरनि मांहलंग खुलुमा याफारजाखा उलो खाजा केरं रायदानि कग याफार मुंनो परिजाखा सामं मन्त्री टिंकुराय खाजा केरं रायदानि नांखौ मारनो तिसाय कगनारखा 75 বছর পূর্তি হয়েছে 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে গোটা দেশব্যাপী এক বছর বিভিন্ন কার্যক্রমের